Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright girls, selamat ya kalian sudah naik ke kelas 9. Nah, karena kalian sudah kelas 9, jadi belajarnya harus lebih serius. Ya, karena kita nanti akan persiapan untuk ujian akhir. Nah, sekarang Miss Wulan mau menjelaskan sedikit tentang buku yang kalian pakai, Wider World 4. Terus setelah Ana jelaskan nanti akan langsung masuk ke materi. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Alright girls, now Miss Wulan will tell you a bit about your book, Wider World 4. Ini buku pegangan bahasa Inggris yang dipakai untuk kelas 9. Now, let's open your book, page 4, unit 0. Ya. Nah, unit 0 ini kan ada halaman 4 sampai halaman 9 ya. Yang dijelaskan di unit 0 ini adalah gambaran secara garis besar apa yang akan kalian pelajari dalam satu buku ini. Ya, di buku ini tuh garis besarnya ada di unit 0. Kita lihat satu-satu ya. Nah, lihat di sini vocabulary about relationship, school, everyday technology, holidays and travel, means of transport, opinion, objectives. Terus kalian akan belajar grammar present simple, WH question, adverbs of frequency, comparatives, superlatives, present continuous, past simple, present perfect simple with for and since. Nah, lihat di sini tuh ada vocabulary tentang relationship. Kemudian sebelah sini halaman selanjutnya ada present simple dengan WH question. Oke, WH question, adverbs of frequency ini ciri-ciri dari present simple. Kemudian membuat pertanyaan menggunakan present simple form. Kemudian di sini ada vocabulary dan nah, vocabulary tentang sekolah ya, citizenship, philosophy, physics, canteen dan lain-lain. Kemudian kalian juga akan belajar grammar nih, comparative and superlatives, bigger, more exciting, better, worse, the latest, most difficult ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya yang suku kata. Kalau 1 sampai 2 suku kata pakai ER atau EST. Kalau 3 atau lebih suku kata pakai more atau the most. Oke, nih di sini ada latihan-latihannya comparative and superlative. Next, go to page 6. Let's see. Nah, ini di sini kalian belajar tentang present continuous. Look, is joining present continuous tuh ya. Oke, I am writing. Tuh. Present continuous itu yang ditambah verb ing. See, this one, she's studying art this year. Ada to be dan ada verb ing. Ini maksudnya she is ya, is itu to be, ini verb ing. Kemudian ada time words and phrases. Ini ciri-ciri present continuous at the moment, now, right now, this month. Kemudian, nah ini juga latihan-latihannya tentang present continuous. Membuat pertanyaan. Terus ada phrases dari word friends. Ini chat with friends, write a blog, make a film atau movie. Ya. Terus nah, di sini juga kalian akan belajar vocabulary tentang holidays and travel. Ada canoe, plane, activity camp, beach, right? Nah, terus ada lagi. Nah, past simple. Past simple. Ingat yang regular dan irregular verbs. Yang kalau regular ditambahkan ed, kalau irregular berubah total.
Contohnya di sini, she started a new school. Ini berarti tinggal ditambahkan ed, berasal dari kata start. Nah, tapi kalau met berasal dari kata meet, ya, bertemu, berubah total, itu irregular verbs. Terus kemudian ada latihan-latihannya dalam bentuk negative form, kalimat negatif. Kemudian word friends-nya catch a train, ride a horse, take a bus. Okay, continue to next page. Ya, di sini di buku ini kalian juga akan belajar tentang adjectives. Adjectives itu apa? Kata sifat. Alright, baik-baik saja. Amazing, awesome, awful, exciting, funny, lovely, noisy, ya. Tuh, find the opposite. Opposites, lawan katanya amazing, awful, terrible, apa terrible? Awesome, serious, funny, quiet, noisy, common, unusual, horrible, apa nih? Horrible. I can't see anything. Okay, boring, boring. Ya, normal. Okay, let's see. Oke, nanti kita cari ya. Kemudian present perfect simple. I have lived abroad, ya. I have never lived abroad. Nah, kita akan belajar ini juga. Dia tuh present perfect simple yang dimulai di masa lalu dan sekarang masih terjadi, ya. Cirinya have ditambah verb 3, bentuk ketiga. Oke, lanjut. Ini bentuk negatifnya. Kemudian, nah ini bentuk tanyanya. Has, kenapa pakai has? Karena Nina itu perempuan, she. Gitu. Kemudian, nih complete sentences-nya. Nah, kalian juga akan belajar tentang character quiz. Contohnya, has the school term started just yet? Started yet, just atau yet? Sudah belum? Has Sky ever lived in London before? Are Sky's parents traveling abroad at the moment? Remember ada are to be berarti diikuti dengan verb ing dan sebagainya. Oke. Nah, di halaman 4 sampai 9 ini adalah garis besar apa yang akan kalian pelajari dalam satu buku. Oke, mudah-mudahan sudah ada gambarannya ya. Oke, thank you. We can continue to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now let's start our lesson unit 1, but we will just skip about these challenges. Yeah, this is ice bucket challenge. No, it's not important, so we can skip page 10 and 11. We move on to page 12. Ya, kita lanjut ke halaman 12 tentang grammar atau present tense. Okay, let's see. I'm going to read the conversation between Nina and a woman. Excuse me, I'm waiting for the number 7 bus. What time does it arrive? Sorry, the number 7 doesn't stop here. It goes from the other bus stop around the corner. Thank you. Oh no, the bus is leaving. I don't believe it. Wait! Hi, are you going to the Belmont Academy? A lot of students get this bus. I'm Sky. This is Jay. I'm Nina. Oh, here comes another bus. Thank goodness for that. Hey Dan, this is Nina. She's starting at Belmont too. It's nice to meet you, Nina. Where are you from? I'm from Colombia, but I'm living in London now. Is it always this cold here? Yes, quite often.
What's it like in Colombia? I'd really like to go there. I love traveling. Oh, by the way. Now, thank goodness for that, by the way. Nah, this is ini adalah ungkapan ya, thank goodness for that. Terus, by the way, ya, thank goodness for that. Untung aja kalau gitu. Terus kalau by the way, ngomong-ngomong, itu artinya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang present tenses, present tense atau present simple. Lihat di sini. Kita ulang ya pelajaran present tense. Ana yakin kalian sudah pada tahu present simple. Nih, contohnya, buses usually come past every 10 minutes. Rutin, ya, kegiatan yang rutin. Nih, kegiatan yang rutin itu termasuk present simple. She lives in London. Terus permanent situation itu present simple. Oke? Nah, ini kenapa come? Karena dia basis ya. Ini adalah jamak. Ya, kalau jamak itu nggak pakai s. Tapi kalau satu orang, she, he, she, it, dia pakai s. Oke, mudah-mudahan ingat ya. Nah, kalau present continuous apa? Present continuous itu adalah kejadian yang sedang dilakukan sekarang. Cirinya adalah ada to be, am, plus verb ing. Ada to be, am, dan verb ing. Terus ada to be, is, dan verb ing. Ini dilakukan sekarang ya. I am looking for the bus stop. She's living in Brighton now. Temporary situation. Nah, maksudnya temporary situation, sekarang dia tinggal di Brighton, tapi mungkin besok dia nggak tinggal di Brighton lagi. Nah, bedanya dengan present simple, kalau she lives in London, dia permanen. Ya, jadi udah punya rumah di situ, dan nggak ada rencana untuk pindah-pindah. Now, state verbs-nya, kata kerjanya, contohnya adalah belong, know, prefer, etc. Ya, belong itu milik atau milik seseorang gitu. Terus udah gitu know itu tahu, prefer lebih memilih. Terus contoh lagi di sini ada I think she's shy. State verb-nya opinion. Nah, opinion itu kalau pendapat menggunakan kata think. What are you thinking about? Nah, ini maksudnya mental process. Apa yang sedang, maksudnya nih proses nih ya, ini sedang dipikirkan. Jadi dia pakai to be dan verb ing, pakai present continuous. Now, complete the sentences with the present simple or present continuous form of the verbs in bracket. I live near the school, so I don't usually get the bus. Nah, saya tinggal dekat dengan sekolah. Ini adalah I live near the school adalah salah satu contoh temporary situation. Jadi dia menggunakan simple present. Terus mom bla 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 not pick us up today, so we walk home from school. Nah, ibu tidak menjemput kami hari ini, jadi kami berjalan ke rumah dari sekolah. Nah, ini adalah contoh dari temporary situation ya. Nah, karena ibunya nggak ngejemputnya cuma hari ini, tapi biasanya dia menjemput ke sekolah. Jadi ini jawabannya is not picking us up today.
Oke, ini gimana cara pindahinnya? Oke dah. Oke, now. So, we are walking home from school. Jadi di sini are walking home from school. Ya. Udah. Nah, number 3, kalian bisa tulis sendiri ya di bukunya. Titik-titik, you titik-titik new after school clubs ago. Nah, apakah kamu biasanya mencoba klub setelah sekolah? Maksudnya ekskul mungkin ya. Jadi di sini are you usually giving new after school clubs ago? Sorry. Nah, betul nggak are you usually giving? Enggak ya. Soalnya ada kata usually, ingat ada kata usually. Kalau ada kata usually ini pasti present simple. Ya, berarti di sini jawabannya do you. Do you Oke, do you usually give new after school clubs ago. Ingat ya, kalau ada kata usually berarti present simple. Why? Nah, ini ada kata now. Ada kata now berarti dia adalah present continuous. Why are you doing your homework now? Nah, terus ini my brother does not go to this school. Okay, let's continue. Hi Gran, how are you? I am having lunch in the school canteen. Kenapa I am having? Karena sedang dilakukan sekarang. So this is just a quick message. First of all, the school and the teachers are great. Nah sekarang ini jawabannya prefer, bukan am preferring ya. Karena bukan terjadi sekarang, tapi udah permanen. Keputusannya permanen. Saya lebih memilih guru yang sekarang dari yang dulu. Itu keputusannya permanen. I prefer them to the old ones. We usually discuss things in groups. Ingat ada kata usually. Berarti kalau ada usually dia simple present. Everybody can say what they think and about something, and teachers often encourage students to share their experience. Ingat lagi ada kata often ya, jadi ini adalah simple present. Okay, next. This is an international school, so I hear lots of different languages every day. I know my Spanish will improve quickly. I've got to go. We can talk on Skype soon. Okay, let's move on to the next page. And we can skip this one because this one is listening ya. Kalau ada tanda begini, ini adalah listening. Ya, ini kita skip bagian ini. Nah, sekarang kita lihat fitting in. Ya, Miss Wulan akan bacakan dan kalian simak ya cara pengucapannya. Fitting in. Have you ever felt that it's hard to fit in Have you ever felt that it's hard to fit in with the people around you? Wanting to belong is part of growing up,
but it's definitely more difficult when you move to a new country. This group of young migrants talk about the challenges they face in the USA. Mateo Martinez is 15, but his family moved to the USA from Mexico when he was a few years old. Although he loves his life in the USA, Mateo still faces stereotypes. Some Americans expect me to be lazy, he explains. That's what they think of Mexicans. I don't take it personally, but I don't like that kind of label. Another thing which annoys Mateo is when other students ask if he speaks Mexican at home. Some people don't know that we speak Spanish, he says. Our countries are neighbors, so people should be aware of our language and culture. Jimin Choi arrived a few months ago. When I meet her, she's searching for a video on YouTube. In the video, Barack Obama is speaking about immigrants as a big part of American history. We don't simply welcome new arrivals, we are bored of immigrants. I love this speech, says Jimin. It makes me feel welcome. Do you know that almost 1/4 of the US population are first or second generation migrants? That definitely makes life in this big country easier, but there are still awkward moments for Jimin. Many Americans don't really know where South Korea is, she says. Vanessa DeFay from Haiti was anxious before she arrived last year. She thought that finding new friends would be her biggest problem. But she was wrong. Making friends is simple because some other students speak Creole, which is my language, and Spanish, which I learned at school. But I often don't understand the teachers when they speak fast. Adele Parker, an English teacher, is helping Vanessa. Adele knows that many children move here due to various problems in their home countries. Learning a new language is a huge challenge for immigrants. I teach students about the culture too and help them integrate through extrasocial activities. Okay, now di sini ada beberapa kata yang di highlight ya. Ada fit in, belong, growing up, migrants, face stereotypes, immigrants, ya, label dan lain-lain. Misulan minta kalian untuk mencatat di buku ya dan cari artinya nih. Nih yang di di highlight. Oke? Nah, sekarang Misulan akan coba mengartikan dan kalian simak artinya dan tulis kata-kata yang gak kalian mengerti. Fitting in, beradaptasi ya, mencoba beradaptasi. Kamu pernah merasa nggak susah untuk bergabung di tengah-tengah orang? Merasa menjadi bagian dari sesuatu adalah bagian dari tumbuh dewasa, tapi ini pasti lebih susah ketika kamu pindah ke negara yang baru. Beberapa imigran muda di sini akan bicara tentang challenge yang mereka hadapi di Amerika. Kendala yang mereka hadapi di Amerika. Oke, Mateo Martinez berumur 15 tahun, tapi keluarganya pindah ke Amerika dari Meksiko ketika dia hanya berumur beberapa tahun. Maksudnya mungkin masih kecil ya. Walaupun dia menyukai hidupnya di Amerika, Mateo masih menghadapi beberapa stereotip. Beberapa orang Amerika menyangka saya malas, kata dia. Itu yang mereka pikirkan mengenai orang Meksiko. Saya nggak mengambil hati, tapi saya nggak suka dilabeli seperti itu. Hal lain yang mengganggu Mateo adalah ketika
siswa lain bertanya apakah dia berbicara bahasa Meksiko di rumah. Beberapa orang nggak tahu kalau kami tuh bicara bahasa Spanyol, katanya. Negara kami adalah tetangga, jadi orang-orang mesti tahu tentang bahasa dan budaya. Next, Jimin Choi tiba beberapa bulan lalu. Ketika saya bertemu dengannya, dia sedang searching video di YouTube. Di video, Barack Obama sedang bicara tentang imigran sebagai bagian besar dari sejarah Amerika. Kami tidak hanya menyambut para pendatang, tapi kita juga terlahir dari pendatang. Saya suka pidato ini, kata Jimin. Itu membuat saya merasa disambut. Apakah kamu tahu bahwa 1/4 dari populasi Amerika adalah generasi pertama dan kedua dari imigran maksudnya. Ini membuat hidup di negara ini menjadi lebih mudah, tapi masih ada beberapa awkward moment, maksudnya momen-momen yang kaku untuk Jimin. Banyak dari orang Amerika tidak tahu di mana South Korea Selatan, katanya. Vanessa Defay from Haiti, ya, Vanessa Defay dari Haiti merasa gugup sebelum dia tiba tahun lalu. Dia pikir menemukan teman baru adalah masalah yang utama bagi dia, tapi dia salah. Berteman itu hal yang mudah karena beberapa siswa bicara bahasa Creole, yaitu bahasa saya, dan bahasa Spanyol yang saya pelajari di sekolah. Tapi terkadang saya tidak mengerti ketika guru berbicara dengan cepat. Adele Parker, seorang guru bahasa Inggris, itu membantu Vanessa. Adele tahu bahwa banyak anak-anak yang pindah ke sini karena berbagai masalah di negara ibunya, maksudnya negara asalnya. Mempelajari bahasa baru adalah challenge yang besar untuk para imigran. Saya mengajar siswa tentang kebudayaan juga dan membantu mereka untuk mengintegrasi melalui aktivitas sosial. Okay, now let's continue to page 14. Miss Wulan akan bacakan satu artikel tentang malafats, ya. Okay. Pay attention. Perhatikan bacaan kata-katanya, ya. In 2014, 13-year-old Malafat Purna became the youngest girl to climb Mount Everest. She was living in a village in the countryside with her parents when a government organization chose her and her friend for the mountain challenge. At the time, Malafat was looking for a chance to do something different, and she was happy to go. She flew for the first time in her life to a special mountain center where she trained for 8 months. The training was hard, and sometimes the temperature dropped as low as minus 35 degrees Celsius. Malafat also hated the packaged food that she had to eat. It didn't smell nice, and she missed her mom's cooking. The climb lasted 52 days. At times it was dangerous, and they had to walk very slowly. But Malafat didn't give up. When she finally raised India's flag on the highest peak in the world, she said she felt great and very proud of herself. Since the climb, Malafat has gone back to school because she couldn't study while she was training. She's also met the Prime Minister, who encouraged her to complete her studies. Has the climb changed her? Definitely. Now she wants to climb more mountains around the world. Okay, now Miss Wulan akan artikan, kalian bisa tulis kata-kata yang tidak mengerti, ya. Tahun 2014,
Malavatpurna yang berumur 13 tahun menjadi gadis termuda yang mendaki Gunung Everest. Dia tinggal di desa di pinggiran kota dengan orang tuanya ketika organisasi pemerintah memilihnya dan temannya untuk mountain challenge, ya, tantangan gunung. Waktu itu Malavat sedang mencari kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan dia sangat senang untuk melakukannya. Dia terbang untuk pertama kali di hidupnya ke gunung yang spesial Mountain Center, maksudnya pusat gunung yang spesial di mana dia di training selama 8 bulan. Training tersebut sangat keras dan kadang-kadang temperaturnya turun hingga minus 35 derajat Celcius. Malavat juga tidak suka dengan paket makanan yang harus dia makan. Baunya tidak enak dan dia rindu masakan ibunya. Pendakian berlangsung selama 52 hari. Pada beberapa saat pendakian tersebut berbahaya dan mereka harus berjalan sangat pelan. Tapi Malavat tidak putus asa. Dia akhirnya mengibarkan bendera India di puncak tertinggi di dunia. Dia bilang dia merasa senang dan sangat bangga pada dirinya. Sejak pendakian tersebut, Malavat harus kembali ke sekolah karena dia tidak bisa belajar ketika dia sedang training. Dia juga bertemu dengan Perdana Menteri yang menyemangatinya untuk menyelesaikan pendidikannya. Apakah pendakian telah merubah dirinya? Tentu saja. Sekarang dia ingin lebih banyak mendaki gunung di seluruh dunia. Okay, now, so from these articles, kita bisa lihat banyak sekali past tense, ya, atau simple past nih, past simple. Nah, past tenses ini ada apa aja? Ada past simple, ada past continuous, ada past simple and past continuous, ada present perfect. Oke, past simple, contohnya she became a good climber, maksudnya actionnya sudah selesai di masa lalu. Oke. They trained in the countryside, repeated action, maksudnya diulangi di masa lalu, ya. Nah, ingat lagi regular sama irregular verb, ya. Ini became dari kata become, trained dari kata train. Kemudian past continuous adalah kejadian yang terjadi di masa lalu, sedang terjadi tapi di masa lalu. Ya, jadi at 9 o'clock she was studying for her exam. Jadi pada jam 9 dia sedang belajar untuk ujiannya. Jadi sedang terjadi tapi terjadinya di masa lalu, bukan terjadinya sekarang. It was raining. Waktu itu sedang hujan. Kemudian past simple and past continuous. Jadi ada dua kejadian. Yang pertama past simple dan past continuous. Ini menggambarkan dua kejadian yang terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Pusing ya, nggak apa-apa, nanti kita bahas lebih details. They were sleeping, mereka sedang tidur when we arrived, ketika kami tiba. Nah, dua-duanya terjadi di masa lampau, tapi yang satu rentang waktunya lebih lama. They were sleeping itu rentang waktunya lebih lama, dan sedangkan we arrive past simple-nya itu rentang waktunya lebih sedikit. Ketika kami tiba, setet gitu, langsung rentang waktunya selesai waktu itu juga.
Jadi past continuous itu they were sleeping, past simple-nya when we arrived. They were sleeping when we arrived. Kemudian present perfect, ya. She has gone home. Jadi pakai has atau have, terus pakai verb 3, ya. Ini maksudnya hasilnya itu sudah ada di yang sekarang nih, di present. Ya, dimulai di masa lalu dan sampai sekarang tuh masih terjadi. Ya, belum masih terjadi sampai sekarang. Jadi she has gone home. Jadi hasilnya tuh dimulai di masa lalu dan hasilnya tuh ada di masa sekarang. Terus I have never been to Paris. Saya belum pernah datang ke Paris. Jadi dimulai dari dulu, dari past tense, dari di masa lampau, kan belum pernah ke Paris. Sekarang juga masih belum pernah ke Paris. Maksudnya gitu ya. Oke, ini nanti kita akan pelajari lebih detail lagi. Ya, nih ya, tuh ada past tense. Alright girls, now we continue to page 16. We skip page 15 because it's listening ya. Halaman 15 di skip aja karena itu listening. Now let's go to page 16. Sekarang kita belajar tentang asking for and offering help. Alright. Gimana caranya meminta pertolongan? Asking for help. Bisa menggunakan can atau could you help me? Excuse me, would you mind helping me? Or can or could you give me a hand with something? Lalu jawabnya gimana? Replying, of course, sure. I'll be with you in a minute. Atau kalau misalnya nggak bisa, I'm sorry, I can't. I'm sorry, I have to do something else. Ya, itu menolak. Lalu bagaimana menawarkan pertolongan? Do you need any help? Do you need anything else? Can I give you a hand with, misalnya, with cleaning? Can I get you anything? May I help you? What can I do for you? Apakah kamu butuh pertolongan? Apakah kamu butuh hal yang lain? Bisakah saya membantumu dengan bersih-bersih? Can I give you a hand with cleaning? Misalnya. Bisakah saya mengambilkan kamu sesuatu? Apa ada yang bisa saya bantu? Bisakah saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Nah, replyingnya, that would be great, thanks. Ya, oh iya, itu pasti menyenangkan, terima kasih. Terus, thanks for helping, atau thanks for your help. That's really nice of you, thanks. Itu kamu sangat baik, terima kasih. No, I'm fine, but thanks anyway. Nah, ini kalau misalnya ada yang menawarkan bantuan tapi nggak usah gitu ya. Nggak, saya bisa, gitu ya. Tapi makasih loh. Gitu. Terus be careful. Ya, would you mind helping me? Apakah kamu keberatan membantu saya? Terus jawabnya no, of course not. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini latihannya. Excuse me, would you mind helping me? I don't know where the school office is. No. Nah, lihat di sini ya. Would you mind helping me? Jawabannya no, of course not. Ya. Nah, thanks for your. Nah, kalau lupa lihat lagi di atas nih. Thanks for your help. Okay. Do you blah 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 else? Nah, do you need anything else? Ya. Ini aja deh.
Sorry, do you need anything else? Okay. No, I'm fine, but thanks anyway. I'm fine, but thanks anyway, ya. Jadi mudah ya. Ini salah satu cara untuk meminta atau menawarkan bantuan. Yuk. Now let's see page 17. Nah, kita lihat vocabulary. Nih. Study the vocabulary box in pairs. Take it in turns to use the words in sentence. Coba. Ini ada kosakata, kata kerja yang mengekspresikan emosi. Gasp. What is gasp? Kayak apa ya? Terkejut gitu. Kayak kaget terus kayak tersentak gitu. Ya. Gasp. Terus scream, teriak. Shake, gemeter. Shiver, juga sama gemeter. Sweat, berkeringat ya. Terus yawn, nguap. Oke. So kita baca My Personal Challenge by Joe. One second. Nah, ini ada soalnya dulu ya. Baca read Joe's description of a personal challenge. Baca teks personal challenge by Joe. Terus which paragraph describes, paragraf mana yang menggambarkan a challenge that helped Joe. Terus paragraf mana yang menggambarkan tantangan yang membantu Joe. Kemudian yang B, bagaimana pengalaman mengubah Joe. Nah, yang C ini contohnya ya, pengalaman buruk di masa lalu ini ada di paragraf 1. Kita baca. My personal challenge by Joe. I've always loved trying new things, so when Dan invited me to go climbing, I was confused. The problem is I'm scared of heights. I first realized this when I was crossing Tower Bridge in London on a school trip. Suddenly, somebody screamed, and I saw that part of the floor was glass. I started shaking and my hands were sweating. I was disappointed with myself and sad. Saya selalu suka mencoba hal baru. Jadi ketika Dan mengundang saya untuk mendaki, saya bingung. Masalahnya, saya takut ketinggian. Awalnya, saya sadar ini ketika saya sedang menyeberang jembatan Tower Bridge, jembatan menara di London pada school trip, kayak kegiatan sekolah gitulah. Tiba-tiba seseorang berteriak dan saya melihat bagian dari lantainya adalah kaca. Jadi maksudnya di ketinggian tersebut ada jembatan tapi lantainya kaca. Saya mulai gemetar dan tangan saya berkeringat. Saya sangat kecewa pada diri saya dan sedih. Nah, ini adalah a bad experience in the past. Ya, paragraf 1 menjelaskan tentang pengalaman buruk di masa lalu. Let's continue. Soon after that, I heard about the climbing class and I decided to give it a go. When I arrived and saw the climbing wall, I gasped. It was quite high, but the instructor helped me and showed me how to climb slowly and safely.
At the beginning it was quite difficult, but gradually I felt less anxious, although I had to concentrate very hard. Segera setelah itu, saya dengar tentang kelas memanjat dan kelas mendaki dan saya putuskan untuk mencobanya. Ketika saya tiba dan melihat dinding pendakian, saya tersentak gitu. Itu lumayan tinggi, tapi instrukturnya membantu saya dan menunjukkan saya bagaimana mendaki dengan perlahan dan dengan aman. Awalnya lumayan susah, tapi pelan-pelan saya merasa berkurang kecemasan saya berkurang, walaupun saya harus berkonsentrasi dengan kuat ya, harus benar-benar berkonsentrasi. Jadi kira-kira yang mana nih? Nih. Yang paragraf 2 ini apakah a challenge that helped Joe atau how the experience changed Joe? Jawabannya yang mana? Ya, yang bagian A itu adalah yang paragraf 2 ya. Sini paragraf 2. Oke. Berarti yang di sini adalah paragraf 3. Terbalik. Benar. A challenge that helped Joe. Benar. Ya, challenge-nya apa? Tantangannya apa? Dia melihat climbing wall ya, karena ada tantangan melihat climbing wall yang tinggi, tapi itu justru tantangan tersebut justru merubah Joe. Okay, the last paragraph. The experience has made me more confident. That day I got a buzz out of climbing and I couldn't stop smiling. Now I climb regularly and I'm never scared. Pengalaman itu telah membuat saya lebih percaya diri. Hari itu saya got a buzz out of climbing, maksudnya kayak sudah merasa yakin bisa mendaki dan saya tidak bisa berhenti tersenyum. Sekarang saya mendaki secara berkala dan saya tidak pernah takut lagi. Okay, now let's continue. Nah, yang bagian 6. Ini adalah ketika kamu menulis ya, a description of personal challenge ya, ada pemaparan dari tantangan pribadi. Kenapa dia menerima tantangan tersebut? Reason for the challenge ya, I've always loved or wanted or dreamed about ya. The problem is atau was I scared of heights ya. Terus I first realized this when, jadi ini kalimat-kalimat ini menggambarkan alasan dari tantangan tersebut. Kemudian description of the challenge. Soon after that I heard about or so. Nah, ini menjelaskan tentang tantangannya. When I arrived at the trainingnya ya, I saw high climbing wall ya. I gasped or I screamed ya. Terus awalnya sulit,
atau impossible, tapi sekarang saya pelan-pelan merasa less anxious ya. Kemudian setelah dari tantangan itu, the experience has made me misalnya more confident ya. Jadi ini menjelaskan tentang apa yang terjadi setelah tantangan tersebut. Now I'm not afraid of heights, seperti itu. Nah, pertemuan hari ini kita sudah belajar present tense, simple past, present continuous, past continuous ya, dan beberapa vocabulary. Kalau masih belum paham, silakan diulang-ulang lagi videonya dan jangan khawatir, kita akan masuk ke tiap-tiap materi lebih dalam. Ya, misalnya nanti ada satu simple present, satu materi sendiri, simple past satu materi sendiri, gitu ya. Terus untuk pekan depan kita akan belajar word list dan latihan-latihan, exercises. Jadi nanti Miss Ulan akan kasih latihan, kita kerjakan bareng-bareng atau nanti ditugaskan. Oke? Sekian pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, if you have any question, feel free to ask me. Bisa japri atau tanya langsung sekarang juga bisa. Now, let's end our session with doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Ulan, signs out.